Halo, apa kabar gamer mania? Kembali lagi bareng gue Pandia di eSport Update. Tentunya hanya di eSport Radio 90,1 FM, radionya penikmat game. Siapin device lo, karena gue akan menemani kalian selama 1 jam ke depan dan bakal bahas kabar panas dunia eSport, dari yang lokal sampai yang global. Dan pastinya ditemani dengan lagu-lagu yang bikin semangat dan bikin pusing lo makin on fire. Check this out. There's a moment in your bones when the fire takes over. Blood is running, heart is pumping as the battle gets closer. They can say what they want now, 'cause we'll be screaming out, we can be heroes everywhere we go. We can have all that we ever want. Swinging like Ali, knocking out bodies, standing on top like a champion. Keep your silver, give me that gold. You'll remember when I say we can be heroes everywhere we go. Keeping us down is impossible, 'cause we're unstoppable. Oh, we're unstoppable. Oh, we're unstoppable. Every spotlight, every soundbite, everybody who gave up is just a fuel for wanting him more than anybody against us. They can say what they want now, 'cause we'll be screaming now, we can be heroes everywhere we go. We can have all that we ever want. Swinging like Ali, knocking out bodies, standing on top like a champion. Keep your silver, give me that gold. You'll remember when I say we can be heroes everywhere we go. Keeping us down is impossible, 'cause we're unstoppable. Oh, we're unstoppable. Oh, we're unstoppable. They can say what they want now, 'cause we'll be screaming out, we can be heroes everywhere we go. We can have all that we ever want. Swinging like Ali, knocking out bodies, standing on top like a champion. Keep your silver, give me that gold. You'll remember when I say we can be heroes everywhere we go. Keeping us down is impossible. We're unstoppable. Oh, 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 we're unstoppable. We're unstoppable. Kita mulai dari tanah air dulu nih gamer mania. Kabar besar datang dari dunia game Mobile Legends Bang Bang MPL ID season ke-16 yang baru saja selesai pada awal November kemarin. Lagi dan lagi, dominasi Onyx Esports belum terpatahkan. Tapi yang menarik bukan cuma soal Onyx juara, tapi juga bagaimana musim ini menjadi titik balik penting bagi banyak tim. EVOS Glory dan Alter Ego misalnya. Dua tim ini awalnya diragukan, malah memberikan performa yang terbaik di babak playoff. Pertarungan mereka bahkan menjadi trending topik di media sosial karena makin kelihatan gimana kompetisi e-sport di Indonesia udah naik level banget. Nah, hasil dari MPL ID ini juga ngasih efek besar ke M7 World Championship yang bakal digelar di Jakarta Januari 2026 nanti. Bayangin aja teman-teman, turnamen dunia datang ke rumah sendiri. Indonesia bukan cuma jadi tuan rumah, tapi juga punya wakil kuat, yaitu Onyx Esports dan Alter Ego yang bakal bawa bendera merah putih di panggung dunia. Oke gamer mania, sekarang gue sudah kedatangan bintang tamu, salah satu penikmat MPL ID.
Di sini ada teman gua namanya Dani. Say hi dulu. Halo gamermania di seluruh Indonesia. Yo, gua bakal nanya nih. Oke. Gimana tanggapan lu menurut M7 kali ini? Tuh gimana dari pandangan lu? Kita berharap semoga M Series jatuh di tangan Indonesia ya, karena kita sudah merindukan dari 2018 terakhir kali EVOS Esport ya mengangkat trofi dunia. Jadi kita berharap, apalagi kita mainnya di venue kita sendiri ya, playoffnya itu di Jakarta. Jadi kita berharap Alter Ego dan Onyx Esport bisa membawa pulang M Series piala kangen kita semua gitu. Dan sekarang kita rayakan semangat rivalitas sehat dan kebanggaan nasional ini lewat satu lagu yang penuh energi dan kemenangan. Tetap di eSport Radio 90,1 FM, radionya penikmat game. As a child, you would wait and watch from far away, but you always knew that you'd be the one to work while they all play. And you'd lay awake at night and scheme of all the things that you would change, but it was just a dream. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. The time will come when you have to rise above the rest and prove yourself. Your spirit never dies. Farewell, I've gone to take my throne above, but don't weep for me, 'cause this will be the labor of my love. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. Here we are, don't turn away now. We are the warriors that built this town. From dust Next, kita geser sedikit ke dunia Free Fire, game Battle Royale dengan fans yang gede banget di Indonesia. Sekarang Indonesia lagi jadi sorotan dunia karena menjadi tuan rumah Free Fire World Series Global Final 2025 yang bergelar di Jakarta dari tanggal 31 Oktober sampai 15 November 2025. Turnamen ini diikuti oleh 18 tim dari seluruh dunia, termasuk wakil-wakil kuat dari Asia Tenggara, Amerika Latin, dan Eropa. Format barunya, Champion Rush, bikin pertandingan jadi jauh lebih cepat dan penuh aksi. Cocok banget buat generasi yang suka ritme cepat dan keputusan yang instan. Yang bikin makin bangga, dua tim Indonesia, EVOS Divine dan Araki Kazu, tampil dengan performa solid banget. Gak cuma permainan yang baik, tapi juga bikin crowd lokal bergemuruh. Dan yang gak kalah keren, event ini gak cuma soal siapa yang menang, tapi juga pameran kekuatan komunitas e-sport Indonesia. Di venue-nya ada booth interaktif, sesi fan meeting, sampai konser musik dari musisi game populer. Semua itu bikin event ini bukan cuma turnamen,
tapi festival e-sport yang ngegabungin antara kompetisi, budaya pop, dan industri kreatif. Ini menjadi bukti kalau e-sport kita udah jadi bagian dari gaya hidup anak muda. Bukan hal remeh-temeh, tapi mainstream dan membanggakan. Untuk merayakan energi dan semangat itu, gua akan putar satu lagu untuk menggambarkan adrenalin, perjuangan, dan kebanggaan gamer dari seluruh dunia. Tetap di eSport Radio 90,1 FM, radionya penikmat game. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. Oke, sekarang kita bahas game dengan genre yang sedang booming juga, Gamer Mania, yaitu FPS, First Person Shooter. Pertanggal 8 November 2025, Jakarta akan menjadi saksi panasnya pertarungan dua tim streamer paling ditunggu, Triple A Clan versus Bala-Bala Family di ajang Delta Force War 2025. Event ini digelar di Basket Hall GBK dan suasananya bener-bener mirip turnamen internasional. Lightingnya megah, crowdnya padat, dan hype-nya luar biasa. Yang menarik, turnamen ini bukan cuma battle antar tim, tapi juga ajang pembuktian bahwa skena FPS Indonesia udah punya daya saing internasional. Dengan sistem Best of 5 series, dua tim ini akan nunjukin level koordinasi dan taktis yang gak kalah sama pemain luar. Tapi yang paling keren, turnamen ini digagas oleh developer lokal bareng komunitas. Jadi 100% karya anak bangsa. Selain pertandingan utama, ada juga pameran gear gaming, sesi ngobrol bareng pro player, dan booth VR yang bikin pengunjung bisa nyobain sensasi perang virtual langsung. Seru banget kan? Dan yang lebih penting, event ini nunjukin kalau industri e-sport kita nggak cuma jadi penonton, tapi juga jadi kreator. Nah, buat kamu yang suka game dengan tempo yang cepat dan teamwork yang tinggi, pantengin terus info tentang Delta Force, karena tahun ini mereka sudah rilis versi Global Battle Mode yang bisa bikin tim Indonesia tampil di ajang internasional. Dan sekarang kita tutup berita ini dengan lagu yang pas banget untuk ngerasain energi kompetitif yang masih panas. Check this out.
Oke Gamer Mania, saatnya kita tutup sesi e-sport update kali ini. Dari MPLID Season 16 sampai Free Fire World Series hingga Delta Force War, satu hal yang pasti, dunia e-sport Indonesia terus berkembang dan membawa semangat positif bagi generasi muda. Jadi tetap dukung tim-tim kebanggaan kita, tetap terus semangat dan bermain sportif, dan jangan lupa jadikan gaming bukan sekedar hobi, tapi karya dan prestasi. Gue Pandia pamit dari Ruang Siar, sampai bertemu di e-sport update berikutnya hanya di e-sport radio 90,1 FM, radionya penikmat game. Stay sharp, stay bold, and always game on. Bye-bye. Legends never die. When the world is calling you, can you hear them screaming out your name? Legends never die. They become a part of you. Every time you blink